Glory. Blessy, lobby bala, lobby sisa fau de fautan, de lobby mama, de lobby papa bala, erose balu wan blessy en vrede odi. Como to aina wonder baren voor masra Jezus. Lobby wan me bibi tu taki door genade voor masra in wan voor de Heer boom. Amen. Na se voor me se mi de Heer boom door da karakter voor gado. Amen. Lobby wan ti de mi de yasu voor pat wan wo tu na ngayu. Wawotu di masra Jesus fika giwe na baka wambi fida fika giwe na baka aina bukweni fu Yohanes. Amen. So mi wan part wa wuta ngayu. Lo boy sabi we waka wan pasi. En apasi di we waka na fu ugodo wi bestemming. A bestemming sa we godo na bestemming sa masra poti klari gimina ngayu fu ka godo. Ma lo be fu mu godo na bestemming wabi walo feti na we pasi. Amen. Wabi walo feti na we pasi. Malobi wan abi fasi fu ka waka apasi aso. Ondanks feti de na pasi, uka waka apasi ya entok uka bereik a bestemming fu wi. Amen. Bikasi gado no meke hel giminanga yu. Ma hele besta. Ma de giminanga yu. Akonu konde anyu Jerusalem di masra preparer kaba. Di de fu sakakon. Na dape masra sete klari giminanga yu. Amen. Maar sabi apasi fu gadu fu waka pasi fu gadu. Abi regels, abi wetten voor je moet ondernemen en je libini. En de wetten en de regels van zo moet ik en je libini lopen. Ade taki efu mianga yuwani. Amen. Maar we lezen como to aina wortu. Dan we luku fa umuchawi sefi fu kakomo ko sube anga gadu. Omdat gadu wani fu mu de ko sube anga en. En sefi wani de ko sube anga wi. A wani fu tayi wi bepaalde sani, a wani fu solo bepaalde sani. Malobi wan abi fasi fu mu gofesi masra. Amen. Aba fasi fu mu gofesi masra fu ka fende bo ya ati fu masra. Aba fasi fu ka gofesi masra. Masra isi gofen ko pi ay lokuyu ay alekisa yetaki ma de fen ko pi ma ba fasi fa yego nam fesi masra da masra ati ebo yi dire enda ay reakier dire. Amen. Gado bon lobi wan. If you want me, aina boku ni fu Johannes 11 vers 1, we lezen vers 1 tot 43. De ape etegu wantoli, ayu wantoli. Amen. Gadobu. Ataki, waman Lazarus be estiki. Abenefu adorbu Betania, pe Maria nanga ensisa, Marta be elibi. Maria disina a uman, di bekanti asutis meri olita pu Jesus. Dan adrei den futu fu en nanga en edewiwiri. Amen. Na embrada Lazarus be esiki. So de tussa be seni boskopu, de tussa seni boskopu gi Jesus taki. Masra awan di yu lobiso te, di yu lobiso esiki. Di Jesus kisi aboskopu ataki. Dede no sade agbafu asiki disi, ma apsa fu gado nanga emampiki kisi grani. Jesus be lobi Maria, nanga ensa nanga Lazarus. Ma di ayere taki Lazarus esiki ata ete today na apresi pe abende. Amen. Bakade today atagi de man di be teki leri fu entaki komeki un draigo baka na Judea. Ne de man di be teki leri fu entaki. Ma meester anolanga di den ju be wani ston yu kiri. Da yu wani draigo go drape baka. Jesus piki den taki. 12 euro fu one day na dating. If once ma e waka dating a no estotu en futu bika a e shipe a ego. Ma efu a e waka neti euro a estotu en futu bika ensrefi no abi fire. Amen. Baka di Jesus taki asani disi a tegi de moro fara taki umati Lazarus siribi ma mi ego wiki en. Da deman di ben teki leri fu en tegi en taki. Ma masra, efu na sribi a sribi, a o kombetre baka. San Jesus be wani taki, na taki Lazarus dede, ma deman di ben teki leri fu en, be verstaan taki, na sribi Lazarus sribi. Ne a tegi den krin taki, Lazarus dede, ma mi breti gi unu taki, mi no ben drape. Bika no abribi fu unu ka kong moro tranga kom meki ungo na eng. Wan fu de man dide ben teki leri fu eng fu Jesus di ben neng Thomas ma de ben kari en Didymus tu
tegi de trawantaki komeki ungo dan dede nanga en. Di Jesus doro akisi fu yere taki Lazarus beberi foti igba. Betania bede crossbay fu Jerusalem. Anobe doro 3 kilometers refi. Furu fu den jusma be kona Marta nanga Maria fu trosu den fu diden lasi den brada. Di Marta yere taki Jesus e kon a waka gomiti en. Ma Maria tans dona oso. Da Marta tegi Jesus taki. Masra efu yuben jami brada nobe o dede. Ma aladi adedek ba mi sabi taki gado ogiyu alasan yu e aksi en dan Jesus tegi en yu e aksi en pun dan Jesus tegi en taki. Yu brada okona libi baka. Marta piki taki mi sabi taki a okon na libi baka tapu a last day. Te alade desma o opo baka. Jesus taki na mi e wiki dede en na mi e gelibi. Asma di e bribi na ini mi sa libi a winsi a dede. En ini wansma di e libi di e bribi na ini mi no sa dede noiti. You e bribi dati. Mata piki entaki iya masra. Mi e bribi taki yuna a mesia a man piki fugado di ben o kong na grontapu. Di Marta taki disi a draigo gokari en Samaria. Da a tegi en safri taki. A meester doro. A seni kari yu. Di Marta yere dati a opo wantron gona Jesus. Jesus no ben doro ini a dorpu ete. Abe tanapu ete pe Marta be miti en. De jusma di be denanga Maria ini a oso fu trustu en sifa a opo esi gona dorosi da de waka go na embaka dan ne embaka den ben praxeri taki na krei a ego krei na agrebi di Maria doro pe Jesus bende en asi en a fadon tapu en kindi na enfutu da ataki masra efu jubenja mi brada nobo dede. Di Jesus si fa Maria nanga denjusma di konanga en ekrei a soktu dipi. Dan nanga dipi sari a accident taki. Pe beri en. De piki en taki. Masra komeki sori yu. Dan Jesus krei. Nende jusma taki. Che. You can see taki abe lobby en. Ma so wan fuden taki. Efu amandi si be meki a breni man si baka fa anoben kan meki amandi si no dede. Jesus sokto baka da a waka gona a grebi abede wan bergi olo en amofo fu en ben tapu nanga wan stone. Dan Jesus taki puru a stone. Ma Marta asa fu awandi dede taki masra amusu esmeri bikana na fodei a dedegba ma Jesus tegi en taki mino tegi you tak if you e bribi you oshi a glory fu gado so den puru aston da Jesus opo e agona loktu ataki mipa ni etaki you tangi taki you piki mi begi mi sabi taki ala leisi you e piki mi begi. Ma mi etaki so fu densma ede dit napu lontu mi fu den bribi taki na yuseni mi kon. Baka di Jesus begi abari taki Lazarus konadoro si. Da amang di ben dede konadoro si en anu nanga enfutu be domru nanga dede krosi en ede be domru nanga wanduku. Dan Jesus tegi den taki puru den sani na enskin da meki a go. Hallelujah. Glory to Jesus. Lobi wan toluku aini al hi toli saulesi yaso. A war gebeurtenissen. Bikana wan sani sa pasa tu de aina Bible ya. Toluku aini atoli yaso sa fende pesi yaso da we leli di sanipu aina a toli ni yaso. Amen. Di sanwe leli aina toli ni yaso. A fosi wan yumu bibi dufutu ima bi sakafasi anga dufu di yodo you destiny.
Amen. De sanya wi abi de fanudu lobi wan fuka do wi destiny. U abi de sanya aina libi fu wi fanudu weke Christian weke piki fu gadu. Amen. Weke bibi balanga bibi sisa u abi de sanya fanudu aini wi fuka go do pewi mu do. One, efu yunai bibi aini sang di yu lesi aina wotu fu masara anga sang di yu ebeki go na gadu. Yu musabi taki gadu na bo wegi fu piki yu. Amen. Two, if you nabi saka fasi anga respecti fasi, you must sabitaki, you know mando pay you mundo. Because that is if you can make you go hell, bigi memory. Amen. I can make you go hell. The today, the zeer belangrijke. If you abide today, dan must sabitaki you do you destiny. Because it you abide today, dat you kisa for lusu for masra, dat you kisa genezen nga overwinning, doorbraak, alles aan die ook kon einde jullie bi dat you go do pay mundo. Kogo luku watu pisi aini award tu ini aso pede po de pisi aso fuika verstaan sang award tu etegui te luku aini a tolini fu Maria nga Marta da yeshitaki etegui taki aina 5 etegui taki Jesus be lobby Marta nanga ensa nanga Lazarus yeshi Jesus be lobby de demon. Amen. Alete ke fawide aina libini aso weke Christian. Jezus lobby alawi. So se de onbekende Jezus lobby ala sama. Amen. Ne demeke Jezus awani no sama golasi. Jezus lobby alawi. Maar aini wini da yeshita ki wan verschil de aini alibi fuwi. Wi mentaliteit. Amen. Ade a wan verschil. Da wogo luku sang pe atui awan fu de ekomoto bika a lobby da ni kaba fu masra lobby wi dati na punt a tampu na pe maar atui da pisi ekon a bibi pisi kogo luku pe atagui aini vers 21 da Marta tegi Jesus taki masra if you ben ja mi brada no ben odede aliki bun 21 Marta tegi Jezus taki efu abedape en bala bodede datina uitspraak voor Marta sa tegi Jezus. Amen. Ataki mon fara taki ma ala di adedegba misabi taki gado ogiyu ala sanyu e aksi in. Dan Jezus tegi en taki. You brada okona libi baka. Marta piki taki misabi taki a okon na libi baka tapu alaste de te ala de desma o opo baka. Ma aliki sa Jezus taki aina 25. Ataki na mi e wiki dede. Jezus taki mi e wiki dede en na mi e libi. Amen lobi wan. Jezus e wiki dede. Mi wani tagi you. You don't follow a video ya. Mi wani tagi you wan sani. En na fai be fi eke sani dede aini you. Ma if you bibi that Jesus aweki you baka, aweki adede sikim for you baka fu kisili bi baka fu you kade active baka gi en. Amen. Kogo lesi mo fara meko ye san Jesus saki go mo fare. Ataki asma di ebribi na inimi sa libi a winsi adede. And ini wansma di elibi and di ebribi na inimi no sa dede noiti. Amen. Jezus tegi wi dati. Lobi wang dat te Jezus taki, dana Jezus taki. Anami bala eres taki, mana Jezus taki. Amen. Ataki na en eweki dede en na egi libi lobi wang. Amen. Ataki egi libi. Ataki bakataki. Efu asama, efi de wan sama de bibi aini en. Awisi you dede. Toku yo kisi libi baka. Hallelujah. Ataki enefi dena libi. Ne ye bibi. Noti you now dede. Oh my God. Masa my fu start olia. Lobi wanda tuan taki. If you dede kistelek lobi wang. Lobi wang mi wani taki gadu Jesus. O weki you kom baka if you e bibi. If you e bribi lobi wang. I swaki fasi for you okotanga because na doro bibi yo bowiga atifu gadu. Doro bibi yo bowegi Jesus.
Because you lobby when me want to tell you taki ade any you masani sayo mudu na fu activeren doro you bibi mi bala mi sisa. Amen. Bibi etaki na fosi pisia. Jesus aksi taki you e bribi. Mi sevia e aksi you to taki efu ye bibi taki Jesus sa weki ade de siki fu you kombaka alibi. Hallelujah. Efu ye bibi taki ayeye fi ya zilfi di be fi shwaki. Di be teki abe lasi posisi. Ye bibi taki Jesus sa weki kombaka alibi. Jesus so chan kombaka. Amen. Because at the ewa one di kadwing. So, u lazy fu apisia. U yesa marta te kaina ina to ataki efu Jesus be dena pe embala bodede. Da wogo lukuno dufu Maria Samaria taki. Amen. 32. Ataki di Maria doro pe Jesus ben de en ashiing afadon tapu enkindi na enfutu na ataki. A service and Samarta betako. Masra if you benja mi brother nobel dede. Hallelujah. Lobi wan kole si komo fa meke we luku sambo wegi masra ati. Di Jesus shifa Maria nanga dangerous ma di kon nanga en ekre asoktu dipi. Hallelujah. Lobi wan yeshi taki wansani kenkia. Bika Marta profesi masra. En ataki a sefi fasi. Ma masra shi wansani aini Marta. En asani di masra shi aini Marta. Ashitaki twijfel de aini Marta. Ahi gesprek sa voeren uit. Twijfel de aini ataki voor Marta. So sefi mi wani tegi lobi. Want taki so lazy te you eko begi. Ye begi na nga twijfel. En dat deel e begin aan twijfel, a wansani na mosa enaki I need you, bibi sandi you etaki. Madoro alafa ye taki bibi sandi you etaki, tok sevi you de aini wan twijfel. Bika fu saide, ya ishi Jesus, ya ishi gadu. Ma ye na motaki mu bibi. Es wel te begrijpen. Amen. Adefu begrijpen. Ma masra taki efu you e bibi wan sano fende pesi lobi wan. Lobi wan da to luku na pisi fu Maria, da yeshi taki di Maria shi Jesus, da opon aida shi Jesus, sa Maria du. Ago na fadota pen kindi, Maria fadota pen kindi, ne at sakai fesa doti, na taki, masra efu you beja a service anisan Marta taki. Ataki masra efu you benja. Mi bala abio dede. En da Jesus fi sari aine ati. En Jesus soktu buntipi aine ati. Yeshitaki Maria bogwega ati fu Jesus. Maria bogwega ati fu Jesus doro a fasi fago fesi masra. Amen. Doro a fasi fa Maria go fesi masra abogwegi a atifu Jesus. Lobo yeshitaki Maria na wasama di abi a respeki na nga sakafasi fugo miti masra. En di ago miti masra a fadona masra futu a sakai fesa doti ai kri ai taki na nga masra. A wusani sa masra o aksi arki a aksi taki bikasi masra soktu dan nga dipisari masra kisi sari e ati bo wegi lobiwa a sani sa aksi a aksi taki pe umberi lobiwa asanya a du masra aine ati a seke abowiga ati fe bumbu fasi abowiga ati fe bumbu fasi takidi abowiga ati fe bumbu fasi Jesus ke lobiwan da yeshi taki fu mu meki masra ati bowiga lobiwan wabi fu dena pesi di gadu 1 ume bibi 2 ume abi respecte we go fesi masra Uma bi respecte we go fesi masra.
fu bepaalde situatie waar uma bi respecti te wego fesi masra. Man saka wi sevi ando a wortu fu masra. Man holy masra na e futu. Yo takia bala ya itakum holy masra da na e sheng. E yena tu, mami wani tagi you wan sani mi bala mi sisa. Takia momenti sa you e begi e suku Jesus fesi lobiwa. Jesus e de leti na you sena ape stonde fi fu stataka dape. Bikasi na ba ye ai fu shenta kia dape. Ma Jesus e de leti na you ko subenape. Aina tensa de na you ko subenape na sevi momenti de Jesus da aina konu konde ne papa fesi e begi gi you outu. Fu a situatie di you abi lobiwa. Amen. Doro fu diyu bowegi e ati. Doro fu diyu seka ati fe. Bikasi yu kona enfesi. Nanga wan saka fasi. Wan sari fasi. En wan respecti fasi lobi wan. Lobi wan de sanya gadu abifanodu. Fu wika bowegi ati fu gadu. Amen. Fu ka bowegi ati fu gadu. En da yeshitaki abas temen fi yu di ego doro. Da ay taki na apisia. Taki, te Jezus beke giyu. Te Jezus beke giyu lobi wang. Ta beke giyu te yo fede afolusu. Hallelujah. Because da beke gona Yahweh. Da beke gona Yahweh. Na leti so ay beke gimenga yutu lobi wang. Ataki, fu de sama sade aina omgeven fu mushi. Taki na libi aini wini. Hallelujah. Manta kabayandra bayete keboshi kataya. Lobi wang. Ataki fu de mushi. Taki na libi aini wini. Meke atori broko kwa doro. Lobi wang yeshi. Taki dati. Abali na ngotranga. Taki Lazarus kong na doro. Lazarus kwa do. En sabe fene pesi. Lobi won sama sa anange futu te lolo eke wa memi. Ala infesi lolo tapu. Tok ai shikans jompo kwa doro. Hallelujah. Lobi won me bibi taki ofene wa sana ina tolia. Tok ai fene kans boko kwa doro lobi won. Amen. Ataki lusu aduku puna efesi. Bikasi masra opuwa duku na yu fesi. Fuyu mukashi fu peyu ego. Ataki luswe anu na nye futu. Fuyu mude free fu waka and do sayu mudugi masra lobi wan. Ma lobi wan fosi wigodo na pisape wabi fu bibi. Yeshitaki Maria nobe Marta nobe abi atanga bibi abi tuwe lobi wan. Ma Maria, die be sabi sama Jesus bede. Asabi sama masra bede lobi. En de dago miti masra. Asabi pa be mu waka fu seke a ate fu masra. Fu masra be kaduwan sani lobi wan. Amen. Fu masra be kaduwan sani. Lobi wan. Meke de yaso. No ude ainon. Wan situasi. Wa lockdown. Bepaalde pesa ko ilusu kaba. Amen. Bepaalde pesa ilusu. A kaba lusu helemaal. Wan coronavirus. Lobi wan de sani yaso sa efende pesi no aina konta po ya. Saudi yaso. Udena pasi egodo na ente. Mami wani tegi wan sani taki. Ala de sani ya. Gadu wani meke meanga yu. Muko mo ko subena en. Amen. Ala de sanyaso gadu wani meke meanga yu mukomo ko subena en. Bikasi teminanga yu okomo ko subena gadu. Da gadu o meke minanga yu erfar abigi makti krakti fasifu en fa ailibi fa aibowegi. Amen. Gado wani meke manga yu erfar bepaalde sani aina libi ni fui. A wani meke wi sabi de sani sadena wi fesi saikom. Amen. Malobi wang. Efu wai bibi. Wa mafusta gadu noiti. If unai bibi. Wa mafusta gadu noiti. If unabi respeki. Wa mafusta gadu noiti. If una sakafasi. Wa mafusta gadu noiti. En da altijd afeti ota hebi gimi nanga yu. Omdat fu saide unai fusta gadu. Amen lobi wang. Amen. Gadu wani meke mianga yutuman. Mugodo aina yu Jerusalem. Nede meke Jesus tagi de disciple taki. Mio gofugo meke wan pesi klari. Bika aina osu fumi pa. Ome osude. Ome pesi de. Ala ufia abi pesi aina osu inu fu yawe.
Allow fear. Mata kumu bibi. Sonde bibi wa gigadu PC. Sonde bibi wa gigadu PC. And the menga you efuna bibi wa mandona abostemming. Altete aduku na oma lusu komoto na wifese fo shipewego. U anana oma lusu. Ufutu na oma lusu fo kagodona promudo. Wotana safe PC. Because if you bibi da de zili fuwi. Gadu eweke mbaka. Jesus eweke mbaka. Amen. If you bibi. Isabi wantoli aina buku fu Matthäus, Marcus. Take my alumni Matthäus. I love verse 23. Maar take my lobby. Homo ten goede. Amen. Da ape, da un pisitoli pasa na pepe Jesus anga de disciple of be pasa de be gwa Jerusalem. De be wakana pasi en angi be ki Jesus. En dat die angi ki Jesus da go fu boko wan frokto wan feiga wan figa. A go fu go boko wan frokto na bo ma mo me ayu fu figa fu gi frokto no be doite ma Jesus wakago. En di ago di anofende a frokto bika angi be kien. Da go anofende a frokto a taige taki noiti mo sama sa nyawa frokto fu ju. Atade di de pasa de disciple shitaki abondede. De gonen de taki masra bondi be fluku is de abonde de Jesus taki wan sani. Jesus taki ini wan sani di you taki nanga you mofoma you bibi. Amen. You bibi anga you ati. You bibi anga you ati. You musabi taki au konfu you. Amen. Dat doro abibi di you abina you ati. Go miti masra. Taki sagadu dape. Efa be weki Jesus puwa na dede konde chako baka futago do fende Jesus ki sen glory. A weki a dede ski for you o tulo biwa. My baby. Ya mu twyfel mo. Doro a twyfel diminanga you e twyfel lobiwa. Make we misi boom furu sani fu de segi fu masra. Dat we twyfel furu. En masra wan fu twyfel a twyfel de mo. Amen. Masra wan a twyfel de ainiwi. Ne de meke de teya solo biwa. Masra is certain taki umu de klari bika baka fu akofike aso. Na next level. Ana service an sabe pasa fosi kofik. No. Baka kofik na next level. Next level lobi wan. Amen. Ne de meke aina momenti ya prepare you safe anga you know su family. Anga inwa sama de da you ko subi. Amen. Mana fegete fu begi gi you konde. Amen. No fegete fu begi gi you konde. You de a Holland, you da België, you da in Frankrijk, na fegete fu begi gi you konde pe you komoto. Na fegete fu begi ja konde ni pe you etang. Na fegete fu begi ja omgeving pe you etang. Bikana you de asauto aina momenti aina blokte. Bikana doro you gado odo asani. Amen. Jesus taki. Hallelujah. Me kona pisi abaka. Jesus taki. Mi sabi taki ye mi pegi. Mi sabi taki ye piki mi begi. Ma fuden sama di deya meke de shi en sabi taki na you sende mi kun. So sefi Jesus taki I need you. I begi give you ook to na master taki fuden sama di deya na omgeving for you. Meke de sabi en shi taki na en elibi I need you. Hallelujah. Hallelujah. Love you one. Make God bless you. Amen. May God bless you. Make a canada anu fu masra de nanga you. Ana tobi doro sayu be pasa moment ya. Ana doro sutu situasi. Mi wani tegi taki efi bibi. Aka kiti fu gado. O manifester I need you. A fire fu masra. O manifester I need you. Ati I need you zili. Au de tapu you tongo. Amen. Aina neng fu Jesus. Me proclamere sende ko I need you libi. Judo fola ka video ya. Make da crack fu gado. Make da yeye fu gado manifester. I need you. I na name for Jesus. Make it a kakiti for God. Localiser you. Winsipe you the a moment this. In Jesus' name. The blessing, the gezegen in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Bless you.